रंगारी मंडळाचा गणपतीचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आता क्षणाला पार पडतोय आणि गायक कैलाश खेर खास या सोहळ्याकरता म्हणून इथे उपस्थित झाला। त्याच्या हस्ते खरं तर आज बाप्पांची ही प्रतिष्ठापना जी ती केली जाते। कलेचा अधिपती म्हणून बाप्पांना ओळखलं जातं, विद्येचा अधिपती म्हणून देखील बाप्पाची मान्यता आहे आणि त्याच बाप्पांच्या प्राणप्रतिष्ठापनेकरता एका कलावंताला आज इथे आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे। सुरांचा जादूगर, सुरांचा बादशाह म्हणून कैलाश खेरला ओळखलं जातं। आज तो या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहे। युद्ध अवतारातली मूर्ती जी भाऊ रंगारी मंडळाच्या स्थापनेतले हे जे रूप आहे जे कायम ठेवण्यात आले, पूर्वीपासून याच रूपातली मूर्ती जी ती या ठिकाणी स्थापित करण्यात येते आणि यावेळी उत्सवी मूर्तीचं पूजन जे आहे ते कैलाश खेर, गायक कैलाश खेर यांच्याकडनं करण्यात येत आहे। ओम पूर्वास्वादिते महागणाधिपते महाकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि। ओखदेहि प्रतिमोदकं पुष्पवतीहि प्रसूवरीहि अश्वा इव सजुवरीर् वीरुदाः पारविश्वः। ओम पूर्वास्वादिते महागणाधिपते ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि। दूर्वां पुरांश्च समर्पयामि। कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुकः परुकस्परि एवानो दुर्वे प्रथम सहस्रे नशतेन च। ओम पूर्वास्वादिते महागणाधिपते नमः। दूर्वां पुरांश्च समर्पयामि। ओम पूर्वास्वादिते महागणाधिपते नमः। शुक्लोपचाराति ओम पूर्वास्वाहा ओखदेहि प्रतिमोदकं पुष्पवतीहि प्रसूवरीहि अश्वा इव सजुवरीर् वीरुदाः पारविश्वः। ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि। नमो बिल्विणे च कवचिने च नमो कर्मिणे च परुदिने च नमः। श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हगन्याय च। ओम पूर्वास्वादिते महागणाधिपते नमः। बिल्वदलानि समर्पयामि। तुलसी हेमरूपांच रत्नरूपांच मंजरी भौमोक्षप्रदास्यामि अर्पयामि। गणेशप्रियः महागणाधिपते नमः। ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि। नानाविधपत्रं क्षमिपत्रं समर्पयामि। महागणाधिपते नमः। कालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि। महागणाधिपते नमः। कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुकः परुकस्परि एवानो दुर्वे प्रथम सहस्रेण शतेन च। नानाविधपत्रं समर्पयामि। ऋतुकालोद्भव पत्रं समर्पयामि। महागणाधिपते नमः। महागणाधिपते नमः। कमलाक्ष पुष्पं समर्पयामि। महागणाधिपते नमः। ऋतुकालोद्भव क्षण्णवी मदन्तजवप्रिया अधुखद अस्तोखतस्वभानमो विप्राणविष्टयामतेजो यान्मिन्द्रणे हरि सर्वोपचारार्थे अक्षरान् समर्पयामि। महागणाधिपते नमः। पात्रमध्ये तावदधूमं आराधयामि। स्थापितदीपं दर्शयामि। अग्निवेद्याम् ओम
प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः निवेदयामि प्राणोपान्यान् उदान समानः मध्ये पानीं समर्पयामि उद्रापुत्रं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे विडाज्वलन्ताम्बूलं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः शेषोपचारार्थे अक्षतमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् अक्षतमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि इदं फलं मया देव स्थापितस्फुरतः तेन मे सफलाब्धिर्भवेत् जन्मनि महागणाधिपतये नमः फलं समर्पयामि जाहा फलिर्जाहफला उपवाजाश्च उपणीः बृहस्पति प्रसूताः मुच्चत्वकोसा ओम उर्वास्वास्तिरुदे महागणाधिपतये नमः फलेनार्घ्यदानेन फलदोत्तरः सदा मम गणेशाय सिद्धिबुद्धि सहिताय प्रसन्न पूजार्थे विशेष अर्घ्यं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः प्रसन्न पूजार्थे विशेष अर्घ्यं समर्पयामि स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरडं विदायकमणं चिन्तामणिस्तेवरं लीड्याद्रिं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामो